želim da izrazim zadovoljstvo zbog mogućnosti da komesara Filea vidim i danas i razgovaramo na temu ispunjavanja obaveza iz akcionog plana koji se tiče 7 preporuka Evropske komisije, kako bi, nadam se, bili u prilici da pomognemo Evropskoj komisiji da odluči pozitivno u odnosu na progres Crne Gore u smislu daljeg njenog priključenja u Evropsku uniju. Imali smo prilike u uvodnim slovima tokom konferencije obavijestiti o razmišljanjima u kom smo sada trenutku, kakav je status realizacije pojedinih prioriteta i o tome ne bih detaljnije govorio. Ono što želim da istaknem jeste da posvećenost vlade stoji. Čini mi se da ulazimo u kritičnu fazu posljednja 2 mjeseca, jer kao što znate mi smo oročili naše napore na kraj jula da ispunimo sve obaveze iz akcionog plana i potpuno se slaže s ocjenom komesara Filea da je jako važno da u ovom narednom periodu, ovih 10 sedmica koje su pred nama, učinimo sve kako bi ubrzali dodatno naše aktivnosti i pokazali da je na tom planu moguće uraditi sve i time ispuniti ono što su osnovne obaveze iz akcionog plana. Istovremeno, ono što mi se čini da je jako važno jeste istaći da u tom kontekstu postoji puno partnerstvo između vlade i Evropske komisije i zaista sam zahvalan na svojoj podršci koju dobijamo da se fokusiramo na one prave stvari koje treba uraditi da bi ispunili naše obaveze i time stvorili mogućnost da otpočnemo iduće godine pregovore. Na taj način koristim priliku još jednom da se zahvalim komesaru Fileu i njegovim saradnicima, gdje smo do sada imali više prilika, neposredno sarađujući sa njegovim timom i sa drugim činjenicima Evropske komisije i unaprijed zahvaljujući svemu onome što oni rade kako bi nam pomogli da se fokusiramo dakle na vrlo konkretne aspekte realizacije akcionog plana. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče, gospodine Izvolite. Thank you very much for this opportunity, and what a pleasure to be in Montenegro at this particular time. Veliko vam hvala na ovoj prilici i veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem u Crnoj Gori, posebno u ovom važnom trenutku. Let me start with appreciating the effort of the chairman of the National Council for European Integration to bring us to this beautiful resort. Dozvolite mi da se zahvalim predsjedavajućem Nacionalnog savjeta za evropske integracije koji nas je sazvao u ovako divno primorsko mjesto. Timing was absolutely perfect. Pošto je tajming apsolutno savršen. Because it gave us, Prime Minister, myself, and other stakeholders on the platform of this National Council to debate where we are on these 7 key priorities and what still needs to be done before the Commission might recommend that the next steps is being granted, which is starting the accession negotiation process. Pošto je ovo gospodinu premijeru, meni lično i svim ostalim zainteresovanim stranama i učesnicima u ovom procesu dalo mogućnost da na osnovu ove platforme i sjednice Nacionalnog savjeta razmotrimo šta je to što smo do sada uradili, šta je to što još ostaje pred nama kao izazov da se uradi prije nego što potencijalno Evropska komisija da svoju saglasnost da se preduzmu naredni koraci, a to je početak pregovora o članstvu. And what's really important there is that there is a complete harmony of the views of what has been achieved so far, but also what is still ahead of us or in the pipeline. Ono što je jako bitno jeste da se svi u potpunosti slažemo onome šta je do sada postignuto kao i onome što je sada u toku, odnosno što još treba da se završi. There is also a lot of inclusivity in this process, with of course a lead by the government and personally by the Prime Minister, which is something I highly appreciate, but also other stakeholders being involved in this process. Ono što ja
potpunosti i najviše cijenim u ovom procesu jeste da ovaj sveobuhvatno inkluzivan proces prije svega predvode vlada i premijer lično, a potom naravno da u njemu učestvuju i sve one ostale zainteresovane strane, odnosno svi ostali učesnici samog procesa. And I hope that after with my delegation, after we leave, there's going to be this new momentum in Montenegro, which will allow with a new energy to finalize all those homeworks as defined in the 7 key priorities. I nadam se da kada ja i moja delegacija danas odemo iz Crne Gore, da će ovaj zamajac koji je već pokrenut u Crnoj Gori nastaviti da radi, čime će se naravno finalizovati ono što vam je u neku ruku dato kao domaći zadatak, a to je da se ispune ovih 7 ključnih prioriteta. The chairman of the National Council has asked the question at the beginning, is Montenegro going in the right direction? Predsjednik Nacionalnog savjeta je na samom početku današnje sjednice pitao jedno jako bitno pitanje, a to je da li se Crna Gora kreće u pravom smjeru. There should not be any doubts. I oko toga apsolutno ne treba da bude nikakvih sumnji. It is going in the right direction. Ona se kreće u pravom smjeru. There were 2 other reasons why I'm really happy to be here at this point of the time. To što sam ja toliko srećan da sam danas u ovom trenutku sa vama ovdje u Crnoj Gori opravdavaju još 2 razloga, jako bitna razloga. First, this conference also provides me with the opportunity to make a point that the role of the National Council for European Integration is being strengthened. Prije svega zato što mi je ova konferencija dala priliku da naglasim koliko je bitno što je unaprijeđena uloga i funkcija Nacionalnog savjeta za evropske integracije. That it is to play a constructive role in offering the platform for a number of the stakeholders who are actively engaged in bringing Montenegro closer to the European Union. Jer on treba da odigra konstruktivnu ulogu na način što će obezbijediti jednu vrstu platforme na kojoj će svi ostali učesnici ovog procesa da odrade svoj dio posla kako bi se Crna Gora priključila Evropskoj uniji. I'm happy to be here just a couple of hours after ex-General Mladic has been detained. It was yesterday a good day for Serbia, good day for the whole region, and for the relationship between the EU and this region. Što sam ovdje u ovom trenutku svega nekoliko sati nakon što je juče bivši general Mladić uhapšen, jer je to dobar dan ne samo za Srbiju, već i za čitav region i za budući odnos kompletnog regiona prema Evropskoj uniji. It was of course important day for justice. Također je i bitan dan za pravdu uopšte. An important day for reconciliation in this region. I bitan dan za pomirenje u ovom regionu. And I'm certain that the positive implications of what has happened yesterday in Serbia first have a regional dimension. I uvjeren sam da pozitivne implikacije onoga što se desilo juče u Srbiji prije svega imaju regionalnu dimenziju. And second, that it will create much more conducive environment for enlargement indeed moving forward in practical terms this year. A drugo, da će stvoriti povoljniju sredinu, da se stvarni proces proširenja dalje nastavi tokom ove godine. Thank you. Veliko vam hvala. Zahvaljujem vaše pitanje, izvolite. A kako se osjeća premijer zemlje u kojoj inače živi taj čovjek? Ako se ne varam, taj gospodin je u Crnogoru doputovao iz Beograda gdje je uživao u koncertu južnoameričke zvijezde Shakire. A također pretpostavljam da nije došao s neba u Crnogoru, nego je doputovao preko nekog od evropskih aerodroma. Znači, mislim da nije fair
tako interpretirajući stvari, stigmatizovati Crnu Goru. Mi smo u poslednjih nekoliko mjeseci izvjesno pokazali da se uspješno nosimo sa izazovom organizovanog kriminala. I ono što je meni jako drago jeste da u ovom trenutku s ovog mjesta mogu kažem da je upravo ključ tim uspjesima regionalna saradnja. I mislim da je već vrlo jasno da smo mi u Crnoj Gori pokazali da sve međunarodne obaveze možemo jako lako da nosimo i u tom kontekstu ne u slučaju tog čovjeka koji je u Crnoj Gori, već bilo koga onog trenutka kada bi se ukazala pravno održiva potreba da se reaguje, mi bi to i uradili kao što smo i uvijek do sada. I think there was an issue we also have discussed in the conference. O tom pitanju smo već raspravljali na samoj konferenciji, potegnuto je to pitanje. And it relates also to the question I raised in my introductory statement. I odnosi se na ona pitanja koja sam ja napomenuo u svom uvodnom govoru. Because the freedom of expression, the freedom of press and media. Jer su sloboda izražavanja, sloboda medija. It's very important for the whole region, and we have witnessed recently the movement not forward but backwards. Jako bitni za kompletan region, a nedavno smo bili svjedoci da nije bilo toliko napretka koliko u nekom smislu bilo nazadovanja po ovim pitanjima. We have organized in Brussels a conference, Speak Up, when we also paid tribute to those journalists who unfortunately were killed. Stoga smo u Briselu organizovali jednu konferenciju i tom prilikom smo odali počast onim novinarima koji su, nažalost, u svom tom procesu ubijeni. We called on the authorities to make all the efforts to bring those responsible to the justice. Tom prilikom smo pozvali državne organe, odnosno vlasti, da učine sve što je u njihovoj moći da one koji su odgovorni za ovakva zlodjela privedu pravdi, odnosno izvedu pred lice pravdi. And I took a note of Prime Minister's commitment made a couple of minutes ago in that conference. I sam vaš premijer se obavezao da će to biti učinjeno prije nekoliko minuta na samoj konferenciji. Ja sam to primio k znanju. That all efforts is going to be done to bring justice. A to je da će svi oni odgovorni, da će biti učinjeno sve što je moguće da svi oni koji su odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. This is an issue which is going to be followed by the European Commission, this concrete and the freedom of expression in general in the months and years to come. I ovo konkretno pitanje, odnosno ovaj konkretan slučaj, kao i uopšte svi slučajevi vezani za slobodu medija, će biti pomno propraćeni od strane Evropske unije i Evropske komisije, znači ne samo u nekom doglednom periodu narednih nekoliko mjeseci, već sigurno i godinama unaprijed.